unsay inyong gusto nga atong lihokon sa gobyerno o unsay inyong mga problema nga kaya og matubag no sa gobyerno lokal. But lang ko mauuna sa tanan but again dili una kay mo tong first concern inyuha maning event. Second, magpasalamat ko sa inyo ha no. Thank you. Thank you kayo sa inyong pagsalig, pagtugot nga ni man gitugutan ko ninyo makapadayon sa legasiya nga gibilin sa among amahan, makaserbisyo, makalak sa inyo, dili lang sa tablon pero sa kinatibukan sa dakbayan. So thank you kaayo. And again, kami sa Padayon OSM, Padayon Pilipino with Mayor Oscar Moreno, we believe in a governance that is consultative, participatory, and inclusive. Unsay pasabot. Kami, no, actually ako, gikan pa sa Padayon, gikan kandong ko Emano, gining gisilsil sa amo, kung Bambi o kang Mayor Nadia, na kung matagaan sa higayon, dapat ang priority in terms of governance is magkonsulta gyud sa katawhan. Kung unsay inyong gusto mamahitabo sa atong dakbayan. It is not just our plan, dili lang siya among plataporma, dili lang siya unsa among plano, pero unsay muhaom makita magtinabanga para makapadagan og insakto no sa atong pagpangalagad ug pagpanerbisyo kung si Mayor Oscar pa kapsay ang dagan sa panggobyerno sa paghatag serbisyo sa atong katawhan sa dakbayan. And I hope no isip second termer no again grateful kay ko sa inyo ha kanunay namo pagabit-bito ng inyong pagsalig o pagsuporta but we are very limited. Limitado kayo among kapasidad sa City Council. Labi na kami ni Ayan at Chas na wala nakaalayon sa administrasyon. Kanunay ra ninyo madunggan, no, ang panahon ra nga kami magsupak sa City Council pero dili nila gaipakita ug dili pod mapaabot sa inyo ha ang trabaho nga among gakahimo nga dili lang pagsupak-supak, no, dili lang pagsinamok ingon pa sila. Kasi asamukan kay mi, saba kay mi, sige ra nagsupak-supak. But the other things that we have worked on, no, the support that we give to the different sectors, the paying back or sa pagbayad sa among utang kabubuton sa kalimitado sa among kapasidad, kana dili nila gaipagawas. But we have done so much, ordinances, we have done so much as well. But it can only be implemented kung yung tugutan ang among kinatibukan sa Padayon OSM. And again, di na kayo na ako